أبي عمي لي كان فتي سهيد أي ربا كان فتي إنك السيمودا كان فتي ما بينا ينبلي كان فتي أبي عمي لي كان فتي سيتنا يسيحوا لي شكرا من أرض الصمود لأريتريا رعت العهود البابليغو السامر المحن الطوال شكرا من أرض الصمود لأريتريا رعت العهود البابليغو السامر المحن الطوال الشعبي والعالم شهود الشعبي والعالم شهود الشعبي والعالم شهود فرق ما باع الحدود البابليغو السافر المحن الطوال يوم شكر الرجال الفزع في يوم النزال البابليغو السافر المحن الطوال سلام تخاتاتلتي سول ميديا زوزر لكم سلامكم يبزح بتكنيكا مخنيات أبلايف اندهلنا تغاريت نيرو توم أبالا سول ميديا خدكونو تقولوا بليس بستخالوكم متن أبالا سول ميديا نخدكونو بزقاتامي أبتا قداميت كومنت غرفولكمي ويكا سردلنا بمبال بزقاتامي أبالا سول ميديا نخدكونو يعدموكم كندكس كنتس إيرتراون نتكور من الناس تاينرسع بوزحات يحوات تشاغيلكم دويلكم تكنيكا مغنية سلازغونة ألاي عشاي أيدكسني خلاتنا إيرتراويان بزقاتامي نقحات كنكون أبرئس لبوهم لبي ننحنا حساب كنلاوت عندي أتوكرنا ألاي أمنا نحنا خنزارب كلنا ولا حدا يقبرني مبشي التنقرات يقواهرو أبتات حموغت هارمو خلقا قل كمتي أبلاي فندهلنا أزتعاجوا كومي سلازي بستقالكم متن أبالا سور ميديا نغتكونو أبتا قداميت كومنت وغرفولكمي ويكا سددلنا بمبال كتتحوابورنا بزقاتامي تاوعتنا نقرب خندكس كنتس إيرتراونت كور مننا تايدرس هو كبور بريزيدنت هاجر إيرترا أتو إسياس أفورقي قاو بيلوالو مريت بزخر كايو خيد بإثيوبيا خيد بسودان خيد بيمن خيد بجيبوتي زولو بريزيدنت إسياس أفورقي إيرترا زبل نغراتي كل جزي خا أخد حبوني زقبا نحبني ناس زقبا تسعيرهم ليكونوا سعيرهم تسعيرهم كبهال كله توم صلاتي إيرترا إيدان لوا زبل نغراتي كل جزي زمتصمو إذ نغرات زخا ني إثيوبيا بحلفي 4 كيلو رعد فتيرولو بحلفي 4 كيلو رعد فتيرولو كلاتكم حبونات هاجراوينا محبراو ميديا تنطفو دحري كارتوم 4 كيلو دف أبيلكا بزخونه نغرات غيركا مالتيو تي ناي معراباويان قندي تخفالي أبلع الحزب السودان شاف كايد قنيه مالتيو بسرعه بشاشه خبون بإمارات عرب انداته موله RSF أبز حجوان حميتي ناب ماخلاي ريبابليك أفريقيا كمون ناب إمارات كمون ناب أديس أبابا لو يزبهال دلو هاديمو خمزولو خاب سودان وصي خمزولو يحبرلو منغسو سودان كا خمت زراخمو العلوايد حيزو مولو سلام كونولم كا بزغاطامي كلاتكم تخاتات سول ميديا حنت فيديو أدالي اللغو بعرب هاشم حاونا زردالو والا بتوم أب محبراو ميدياتات نطفو أب تيك توك أب تويتر هاي بولوني أبتا قطرناتي أنا خا أخصدلكمي بليس زيا نفس وكيف إيرتراو شير اندحر دايلوا سوداناوين كسبعوهم بزقاتام خا نهزب السودان سلام انداتمننا هذا العلواي بعد سلطان مرحنا السودان بزعبا زي حميتي ويكا RSF زبولو عملكيتو قال محتتا كايدو نيرو انتاي كبليو حميتي تزاريبو نيرو فرق الاسد قاتل واقف معاهم ده والله انه مكتب والله نحن دفار ملوه ورق تبع الجبهه الاسلاميه تحرير اريتريا انتم الداعمينهم مصانع الان الموجوده تبع من المصانع هم عندهم فهم يعملوا مصانع حراميه عندهم فهم يعملوا مصانع حقت من ما يسمى بمنظومه الدفاع افرق الاسد قاتل اوكي نعنا سراويت السودان يكونن سعيرنا انتاي دا ايرترا دسلطنتهم سراويتهم سعيرهم ناخبل مالتيو قال بقالو نزا قال زي اتزاريبوالو እዚ ቃል እዚ ከዓ ብዙሕ ኣዛራቦ ኮይኑ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ 4 ኪሎ ረዓድ ፈጢሩሎ ሰራዊት ኤርትራ ደሰልጠኖም እምበር ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣይኮነን ሲዕርና ክብል ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ትርጉሙ ቃል ብቃሉ ከምዚ
قاليهم يحوات مالتي بزي فلات ويكا بفلات كرداني كني توم إثيوبياويان توم صلاتي بفلات كون خلي قال يحوات إرتراويان جن RSF قبل علي إرترا فكروا دو خمس دو درونات بيرو خدبدبي لو قال إذا تبهله تزرب دلو زربا ديفتنا ويكونن أبدوات ناي السودان بوغن كسلا فتيني بوغن بورت السودان فتيني هاي البحر نا إرترا ونابز حلف أوان ريهم يهم مالتي لازم زي فوتوني يكونن مالتي لازم تاترقمو قال بقالو كما أخينا ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ጀነራል ሕመድ ተዛሪቡ ኣዛዚ ፍሉይ ኣሃዶ ዳዓመል ኣልሳሪዒ ወይ ከዓ RSF ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ወይ ከዓ ሕመድ ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ሎማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንኤርትራን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከሲሱ اوكي اذا خمسي لغولو مالتي حدا العلوي بعد سلطان ناي السودان ايرترا زي RSF تبلو زلا سراويت اسلطينا ايرترا العليا غيراتنا ايرترا العلي زخونه نجر نهزبنا لك كم ابغزوم اب ريفيجي وي كا خمت خبر بريزيدنت هاجر ايرترا تو سياس افورق زبلو اتا زلاتنا مس حزب السودان اب غيزي صلمات برهان زخوننا حزبيو سلازي حزب السودان تيندا زرغيحنا زي كنا خنقبولهم اب غغزانا خنعقبومينا بمبالو طرح قبل بنفس وقف سوداناويان إيرتراويان آتيهم كم زلوا كمون كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو سياس أفورقي أبز قربا معلتات كابتي قدم حجي زقبر زنبرا أكبابلا بزلع على ناب السودان نخمتس عدم تغيروا له خمزلو تلعلوي بعد سلطان حابيروا له بزقاتامي سلام لحزب السودان عدمنت عنا نهابة كخا خبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو سياس أفورقي أوقع بالكاميرات أوقع بالكاميرات بقول باكا كوميدو له كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياس أفورقي التينا RSF زبلو زلو إلوم سحاتوتو مالتيو التينا RSF سراويت إيرترا إذا سلطنتهم سعرهمنا يبلو لهم إذا بخما يتريقوا إلوم استحات نو إيرترا لعلتي زبهال دولا جيراتلنا نهزبنا كم سدتنيات هاد يكونوا تيندا زرقيهم يكونوا إيرتراويان تقبلهم لك كم أبغزهم زلوا يوم نابتي حما جزية إيرترا أب صبوا جزية زخونة النهاجرة أمنس وكف السودان كألا إيرترا قبل يوم تي العلوي بعد سلطان تزاري بزلمه I hope السودان سلام كوينو مولو بمولو أبز حج وانوكو بورت السودان كمون كارتوم تزبز حبوتاتات تبنكس السودان تقاطعات كيرولو أبز قرب أوانون كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو سياس أفورقي عندما تغيروا لهم زلوا زحبر دلمه يا متعامي الواقف معاهم ده والله عنده مكتب والله ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ጀነራል ሕመድ ተዛሪቡ ኣዛዚ ፍሉይ ኣሃዶ ዳዓመል ኣልሳሪዒ ወይ ከዓ RSF ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ወይ ከዓ ሕመድ ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ሎማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንኤርትራን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከሲሱ اوكي اذا خمسي لغولو جيتاچو ردا كمخا امباسادر ريدوان حسين ببورت السودان مبصح كايدم نيروم بتاز مصحهم ما تمولسو تبايلوم اذا انتايو نزي لومي زبولو مالتي حميتي RSF كم شمغلنا ويكا اب مونغوتناي البرهانن اب RSFن زنبره ناي متفنان ويكا ناي وق حد زسعبو ابتناي سعرتو ويكا ابتناي مقبارو كنمزا لو معانت مصي مزرابو مالتي لي حنت معالتيات تكونلا العلوت سب السلطانات ناي ايثيوبيا ابورت السودان ترايم كي حفرو كي حنو حفره زبهال يلن حنكت زبهال يلن حنكت زبهال يلن حفره زبهال يلن اذا كله ابونا RSF كوينو اصوارات يقبلوا كومون درونات يحجزوا زتفلالي نغرات يغبرو نيروم حجي RSF اغا مماتو مالتي مصيوم تعارقو خبلو ريدوان حسينن جيتاچو ردان ابورت السودان كا مرحنا السودان البرهان كا ايرخوبمن بزمصاهم ما تمولسو تبايلوم ازي انيرا تامستير نخت تعارقو ايحفرو لي ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሱዳኑ መሪ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መልእክተኞች ተቀብለው ለማነጋገር ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው ተዘገበ። የሱዳኑ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን ጋር በፖርት ሱዳን ስብሰባ እንዲያደርጉ የተያዘላቸውን ቀጠሮ ውድቅ በማድረግ ልኡኩ ለበታች ሹማምንት መልእክቱን አስተላልፎ እንዲሄድ ማድረጋቸውን የሱዳን ሚዲያዎች ናቸው የዘገቡት። የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት ዋና ዳይሬክተር
አቶ ሬድዋን ሁሴንና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መልእክት ለጀነራል አልቡርሃን ለማድረስ ተወክለው ወደ ፖርት ሱዳን ያመሩ ቢሆኑም አልቡርሃን ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሳያገኟቸው ተመልሰዋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ለሚመራው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል መሳሪያ ያቀርባል በሚል ወጻጻና አይኮውንን እና ተባለ ዝኸደሉ ተዓብሶ ድምጽ ተዓብስ አሞዳታኻ ጅግና ናይ ሰላም ኮንካ ትርአ ሕንከት የለን ቁርብታይ ክትሐፍሩና አይተغልን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መልእክተኞች ተቀብለው ለማነጋገር ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው ተዘገበ። የሱዳኑ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ጋር በፖርት ሱዳን ስብሰባ እንዲያደርጉ የተያዘላቸውን ቀጠሮ ውድቅ በማድረግ ልዑኩ ለበታች ሹማምንት መልእክቱን አስተላልፎ እንዲሄድ ማድረጋቸውን የሱዳን ሚዲያዎች ናቸው የዘገቡት። የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሬድዋን ሁሴንና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መልእክት ለጀነራል አልቡርሃን ለማድረስ ተወክለው ወደ ፖርት ሱዳን ያመሩ ቢሆኑም አልቡርሃን ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሳያገኟቸው ተመልሰዋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ኦኬ ኣብቲ ናይ ትማሊ ምብፃሕ ዘካይድዎ ጌታቸው ረዳ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን መልእክቲ ሒዞም ናብ አልቡርሃን ኣብ ዝኸደሉ እዋን አልቡርሃን ክረኽቦም ፈቃደኛ ከምዘይምዃኑ እንታይ ደኣ ዝተሓተ ኣብቲ ሲቪል አቪዬሽን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ረኺቦሞም ባቃ እቲ ወረቐት ደብዳቤ ተቐቢሎም በዛ ዝመፃኹማ ተመለሱ ተባሂሎም ደርፊ ናይ ዓዶም እንዳደረፉ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ሎም መዓንትኻ ከምዚ ዝረኣኹሞ ሒሜቲ ወፂኡ ተዛሪቡ مسموت حميتي مسموت مستسعر خساب زاخلهم فتينو تمال ريهم يهم ابورت السودان دبدابي طفطفون يرم اب كارتون كومو اب كسلا كومو ازي ان ايثيوبيا زلوي ازي خياتل كي حفورو كي حنخو مصيب حجي نعرقي ويكا نتزلو امونغوتي اريسيفن منغس السودانس مرددا نخغبر ايثيوبيا خشمگل ايثيوبيا سنختتعرق زغورو تفتنه مالتي زيام كو تلايخوم يمكن اسك تخونه قربتي اسك فتنو تباهيلوم ناتوم حسابون ايكونن ناتوم حساب ايكونن نا امارات حسابي كم زراخمو گن البرهان بزاد مصاخما خريعكم ايدلني تمنس تباهيلوم تماب سيفيل افيشن دسرحو ساتوم رقيبوم تا ورقه تقبيلوم كمان قدد دابيلوم امداو حافيم دريبوم ريخمو قالو معانتي مص انتايلو كوميل كمان ايزربني حدا غزيس ናይ ነገር ሰብ አይኮይንካስ ተውሑጥ ኢኻ ናይ ነገር ሰብ አይኮይንካስ ትብል ኢኻ ነው እዚ ግን ምጽ ኢሉ ባቃ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደሰልጠኖም ሰራዊት ንሳቶም የምስዒሮም ነበር ሰራዊት ናይ ሱዳን አይኮነን ሲዒርና ክብል ፈኒዩ ሓዲዋ ንዛ ዘረባ ፈኒዩ ሓዲዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ማእኸላይ ሪፓብሊክ አፍሪካ ኣብኡሎ ይበሃል ኣብ ኢማራት አሎ በሃል ኣብ ኢትዮጵያ አሎ ይበሃል ግን ካብ ሱዳን ከም ዝወፀይ ዝሕበር ዘሎ ሕሜቲ እቲ ጉዳይ ከመይ ክቅፅል እንድሕር ዳይልና ሓቢርና ህሬና መቕናይ ንኩሉ ንምርኣይ ብኩሉ ክሰልጦም ኣይከኣለን ካብቲ ኣዝዩ ዝገርም ከዓ ደስ ደብል ማሓይ ዓፋይት መሓደል ነው እዚ ሱልጣን ሓደ ካብቶም ፀለውቲ ዝኾነ ናይ ዓፋር ማለት ናይ ክልል ዓፋር ዋላ ኣብይ አሕመድ እውን ኣብኡ ክሰልጦ ይከኣለን كبرات تخاتات السول ميديا ابتين الزاربو قالات كل جيزي نهزبي كنتنكا كنكل علينا حزب عفارون ايدغوفون አሎ نحنا تي بايتا عودو خينات كخون تخلل عفار اينفقدنينا እንዳበሉ ብዙሓት ሰራዊት ናይ ዓፋር ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ፕሮፌሰር ሓሰን ገሊጹ ነይሩ ሓደ ጋጣሚ እጂ ኸዚ ሱልጣን እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ባይታን ቦታን ንኹይናት ብፀውር ኣይኮነን ካብዚ ቦታ እዚ ንሕና ኩይናት ንኽትገብሩ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ክብል ሱልጣን ዝዛረብ ዘሎ لا لنا فيها ناقة ولا جمل عرب مثلك هينا أهني وقتمهن أفرس هو عثمتنا كادوا سلام لبهم أكناني مدفك هينا سلامك الفردي وهو كاه يدور روحات الأمم المتحدة أفريكان يونيون سلام اللي فدي سلام لبهم عتو توفر مروبا دوما كرحت يا مان وري هاي هاك دوما مانغارو حال الديابي وري فوحف من الديابي يو
أموه كوكتميت بروح كوكتميت تيجي كوستو أنا مرق وفرض عيني شتا كتابة لاي وهنا ماي أكيد أي بتيجي تكحل لا مكاي سلام فردي مثلا. اوكي يغني لنا سلطان بتعامي دس دبل زرباي ادمنت عناني هابكا سلطان كلاتكم تخاتات سول ميديا سودان إيرترا لكم صحافو بزقاتامي سوداناويان ون نزخريو سلازغونو نخبر بريزنت هاجر إيرترا سياسة فورك خاء بتعامي أزيو دس دبل أنا عدمه invitation مالتيو بتعامي دس دبليو سلازي أبز غرب أوان كبر بريزنت هاجر إيرترا أب سودان كتريو ويهم العلواي بعد سلطان ناي سرعات بعلقنا أبز غرب أوان ناب إمارات كمرحي لما عنتي جنرالات تولتي ناي أمحرا مالتيو سلطانهم نخركبو خم دحاتوتي دزرب دلو نسمعيو بتوك مكلاكيا سراويت مسنابتاچو የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ 6 ጀነራሎች መልቀቂያ አስገብተው ከመከላከያ ሰራዊት መሰናበታቸው ተገለጸ። በውጊያ ብቃታቸው አሁን ካሉት የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱት 6ቱ የአማራ ተወላጅ ጀነራሎች ያስገቡት መልቀቂያ በአስቸኳይ ተፈጻሚ ሆነው እንዲሰናበቱ በአብይ አህመድ በኩል ግፊት መደረጉን ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ላይ ተመልክቷል። በዚህ ዓመት የመልቀቂያ ጥያቄያቸው ተቀባይነትን አግኝቶ ከሰራዊቱ የተለዩት 6ቱም ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ ያላቸውና በተለይም ከዋት ጋር ተደርጎ በነበረው ጦርነት ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ መሆናቸው ተመልክቷል። ላንከር ሚዲያ በደረሰውና በስም ተጠቅሶ መሰናበታቸው የተገለጸው ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ብርጋዴር ጀነራል ማርዬ በየነ፣ ብርጋዴር ጀነራል አበበ በየነ፣ ብርጋዴር ጀነራል ዳዊት ዮሐንስ፣ ብርጋዴር ጀነራል ካሳ ደምሌ፣ ብርጋዴር ጀነራል አለሙ አየለና ብርጋዴር ጀነራል ሲሳይ ወለኔ መሆናቸው ታውቋል። ጀነራል መኮንኖቹ ከአማራ ሕዝብ ጋር የአብይ አህመድ አገዛዝ የገባበት ጦርነት ፈተና እንደሆነባቸው ነው የተመለከተው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከዘውትር ተሳታፊያችን የተጨማሪ መረጃና አስተያየት እንቀበላለን። እንግዲህ እነዚህ 6ቱ ብርጋዴር ጀነራሎች መልቀቂያ አስገብተዋል። በራሳቸው ጊዜ ቢያስገቡም አብይ አህመድ በፍጥነት እንዲሰጣቸውና እንዲሰናበቱ ነው ውሳኔ ያስተላለፈው። በመሆኑም 6ቱም ብርጋዴር ጀነራሎች በአሁኑ ሰዓት ከመከላከያ ሰራዊቱ ውጪ ሆነዋል። ምንድን ነው አንደኛ የስርዓቱን መፍረስና መበስበስ የሚያሳይ መረጃ ዋነኛ ቁልፍ መረጃ ነው። በእነዚህ በ6 ጀነራሎች ላይ መልቀቂያውን በፍጥነት መስጠቱ የመንግስት ስራ አስፈጻሚው በተለይ ዞም 6 ለዓለወት ሰብስልጣናት ብርጋዴር ጀነራላት ቀንዲ አዘዝቲ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ዝነበረ ኮይናት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ዝኾኑ ነፍሶም ክገብረሎም ኣይከኣልን። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፍ ከምኡውን لعل زغون نجار أبي أحمد خاب جزيان أب جزية درجة نمهدام قوتي تا أب السودان أب العلي RSF زقاتمت أب العلي ون كم تقاتم نايجيزي حطوط راح يخون زغل خاب كل تورحي سلسة صورحون كحلف هاي كلني التغنتات خاب جزيان أب جزية ندات سببيو نريو دلنا أب زحلف أوانون أب استفل على أقاتاميتات لعلو السلطانات نايت سرعات ناب كالوت هاجرات كخبلولو همون ناب إيرترا إيدوم زهبو نيروم حجة زوم شدشة لعلو سبسلطانات ريزاين حاتيتهم علو سغا بتعامي نسرعات بشاشة مغناي نقول لنا مرأي የገዢው ፓርቲ ሊቀመንበር የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሬዲየሱ እየጠበበበት እንደመጣና ደህንነት ኃይሉን ሙሉ በሙሉ ትቶ በራሱ በውስጥ ሌሎችን ደህንነት ኃይሎችን ሰብስቦ ራሱ ደህንነቱን ብቻ ሳይሆን መከላከያውንም እየመረጀ ለመሆኑ ከዚህ በፊት የተገለጸ ጉዳይ ነው። ነገር ግን እነዚህ 6 ጀነራሎች አንደኛ በየማርዬ በየነ የሚባለው ጀነራል ጎንደር አካባቢ ሙሉ በሙሉ አካባቢውን ከፋኖ ኃይሎች ጋር ጦር አዝምቶ ሲዋጋ የነበረ ጀነራል ነው። አይቶታልኝ አጠቃላይ በአማራ ክልል እየመጣ ያለውን በህዝቡ ላይ እየመጣ ያለው ወዚ ትሪ ወደለኩም ሓደ ካብቶም ኣብ ግንባር ናይ ጎንደር ሰራዊት አክቲቶ ወይ ከአዝመርሕ ዝነበረ አዛዚ መከራ በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቅ ጀነራል ነው። ምክንያቱም በጦሩ ውጊያው ላይ በቀጥታ ተሳታፊ የነበሩ ጀነራሎች ናቸው። እነዚህ 6 ጀነራሎች በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ውጊያ ከፋኖ ጋር ሳይሆን አጠቃላይ በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን መከራ በማየታቸው ነው
መልቀቂያ የጠየቁትኝ እነሱም የሚፈለጉ አይደሉም። ምክንያቱም ሳይውል ሳያድር በፍጥነት ነው መልቀቂያው እንዲሰጣቸው የተደረገው። ይሄ የሚያሳየው የአማራ ጀነራሎች፣ የአማራ ወታደራዊ አመራሮች፣ የአማራ ስራ አስፈጻሚዎች ለመንግስት ማይታዘዙ ከሆነ መንግስትም እንደማይፈልጋቸው ዋነኛ ማሳያ ነው። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በያዘበት ጊዜ ዋነኛ ተግባሩ በመከላከያ ሚኒስትር ውስጥ ያሉ ጀነራሎች ሙሉ በሙሉ ህወሓቶች ወይም የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው በማለት የትግራይ ተወላጅ ጀነራሎችን ለማስለቀቅ ወይንም ከቦታቸው ለማንሳት ምክንያት በማጣቱ ከህወሓት ጋር በከፈተው ጦርነት ምክንያት በማድረግ እነዚህን አብዛኛዎችን ጀነራሎች አዲስ አበባ የተቀመጡ ጀነራሎችን በእስር ቤት ወደ ትግራይ አካባቢ ሄደው ደግሞ የህወሓት ኃይሎችን ገዛ ሲያደርጉ የነበሩ አብዛኛውን የትግራይ ተወላጅ ጀነራሎችን ልምድ ያላቸውን ውጊያ ተሞክሮ ያላቸውን ጀነራሎች አባሮ ኦኬ አብቲ ዝነበረ ኩናት ማለቲ መብዛዕቶም ቶም አዘዝቲ ጀነራላት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ብናይ ተወለቲ አምሓራ ተኪዎም ድሓር ከዓ ብናይ ተወለቲ ናይ ኦሮሞ እንዳተኮም እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዞም ሽዱሽተ ከዓ ቀንዲ ፀለውቲ ኣብቲ ግንባራት ዝሳተፉ ዝነበሩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ደሕዘኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አምሓራ ዝወርድ ዘሎ ጨፍጫፍ ንሱ እዩ ሒዚንዎም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሙሉ በሙሉ በእነሱ ምትክ የኦሮሞ ተወላጅ ጀነራሎችን እንደተካ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ያደረገው ነገር በአማራ ክልል ያሉ እንቅስቃሴ ያደረጉ ያሉ የአማራ ተወላጅ ጀነራሎችን መልቀቂያ ሲጠይቁ ውጊያውን በበላይነት የምትመሩት በከፍተኛ ቁርጠኝነት የምትከታተሉትና የምትመሩት እናንተ ናችሁ፣ ክልሉን በደንብ የምታውቁት እናንተ ናችሁ፣ ከህብረተሰቡ ጋርም ተግባቦት ያላችሁ እናንተ ናችሁ፣ ነገር ግን ተቀንጠን እንነጋገር ሳይል ወዲያውኑ መልቀቂያ ነው የሰጣቸው። በአንዳንድ የውስጥ አዋቂ ምንጮች እንደሚነግሩን ከሆነ በርካታ የኦሮሞ ተወላጅ ጀነራሎች መልቀቂያ ጠይቀዋል፣ ነገር ግን አልፈቀደላቸውም ለነሱ። ስለዚህ እንግዲህ አንዱን ኦኬ ነቶም ናይ ኦሮሞ እውን ተወለድቲ ዝኾኑ እሳቶምን ስራሕና ክንገድፍ መሰናበት ፍቀደልና ኢሎሞ ንዓቶም ክህቦም ኣይከኣለን። ተወለድቲ ኣምሓራ ግን ክሓቶምን ክሓትዎን ክህቦምን ትናይ ፈቃድ ሓንቲ እዩ። ስለዚህ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማሃመነ ናብ ፍጹም ውድቀት እዩ ዘምርሕ ዘሎ። ልጅ አንዱን እንጀራ ልጅ አድርጎ እየቀጠለ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ እነዚህ ጀነራሎች መልቀቂያ መጠየቃቸው በመከላከያ መስሪያ ቤት ውስጥ ክፍፍልና አንድነት እንደሌለ፣ በውጊያውም ላይ ተስፋ እንደቆረጡ፣ በዚች ሀገር ላይም እየመጣ ያለውን አጠቃላይ መከራ በደንብ የተገነዘቡ ጀነራሎች መልቀቂያ እየጠየቁ ነው። ለወደፊቱ ምናልባት በርካታ ጀነራሎች መልቀቂያ የሚጠይቁ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። መሳይ እንግዲህ እንደተገለጸው ነው እነዚህ ከፍተኛ አመራሮች በአብይ አህመድ በኩል ብዙም እንደማያምናቸው አማራ ክልል ላይ እስካሁን አብይ አህመድ መቆጣጠር እንዳይችል የሆነበትም እነዚህ ጀነራሎች መረጃ ያቀብላሉ፣ ከዚህ በተጨማሪም ከፋኖ ጎን ሆነው በድብቅ መከላከያ ሰራዊቱን ያስመታሉ የሚልም ጥርጣሬ በስፋት እንዳለው ነው የሚነገረውና ከዛ ከሰራዊቱ ተገፍተው እንዲወጡ የተለያዩ ሙከራዎች ሲደረግ እንደነበረና በመጨረሻም እነሱ ሁኔታው ጥሩ እንዳልሆነ ስለተረዱ መልቀቂያ ማስገባታቸውን ይህንን መልቀቂያ ወዲያውኑ በፍጥነት እንዲሰጣቸው ነው ያደርገው። እንደተባለም ከመከላከያው ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ከዚህ ቀደም በትግራይ ጦርነት የትግራይ ወታደራዊ ጀነራሎችን በሙሉ ነው እንዲባረሩ የተደረገው። በዚህም ቁልፍ ቦታዎችን በትግራይ ተወላጆች የተያዘውን በሙሉ አስለቅቋል። አሁን ደግሞ በርካታ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ወታደራዊ መኮንኖችንም እንደዚሁ ለማሰናበት ይህንን አጋጣሚ ይፈልግ ነበረ። ኦኬ ፕሮፌሰር ሐሰኑን ኣብ ሓደ አጋጣሚ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ንስማዓዮ። ትጥቅ ትግል ያነሳበት ነው። የትጥቅ ትግል ያነሳበት ይሄው እንደምናየው አሁን እየተስፋፋ አዲስ አመራርም እንትን እያደረገ በውስጡም እየተነጋገረ እንደውም አልፎ ተርፎ ራሱ የአፋር ድርጅት አሁን እየተቋቋመ ነው ያለው። ራሱ የክልሉ ሚኒስትር የነበረ ሰውዬ የነበሩትን ላንድ ክሩዘሮችን ምናምን ይዞ 1000 ጦር ይዞ ምናምን ወደ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ገብቷል። ኦኬ ልዕሊ 1000 ወታደራት ሒዙ ማለት እዩ ላንድ ክሩዘር መኪና ገይሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓደ ካብ ክልል ዓፋር እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፕሮፌሰር ሐሰን። ስለዚ ስርዓት በሻሻ እንደ ዓረበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዳዲ ጥራሕ ንሃባ ኣብ መጨረሻ እስከ ስታሊን ገብረስላሴ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ዘረባ ዝተዛረበሎ እሞ እስማዓዮ። ስለ ሰላም ስለ አዲስ አበባ ሰላም ምናምን ሲያወራ አዲስ አበባና አስመራ እናወዳደር። አዲስ አበባና አስመራ የሚወዳደር አይደለም፣ የሚወዳደር በጸጥታ ማለት ነው።
በዛሳ ምን በፍጹም የሰማይ ምድር ነው። አንድ እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ያላችሁ ተመልካቾች ታውቁታላችሁ። ቴሌፎን ይዛችሁ ወደ ውጭ ስትወጡ ይሄ ዘመናዊ የሆነ ቴሌፎን ሁለት አይነት ቴሌፎን ነው ይዘው የሚመጡት። ብዙ ሰው ቤት ሲሆኑ ዘመናዊ ቴሌፎን ይጠቀማሉ። ይሄ እንትኑን ለመጠቀም ዩቲዩብ ምናምን ለመጠቀም ቲክቶክ ለመጠቀም ይጠቀማሉ። ውጭ ሲሄዱ የ300 ብር የ400 ብር ኢትዮ ቴሌኮም የሚያደርጋት ይዘው ነው የሚሄዱት። ሌባ እንዳያቸው ማለት ሌባ ቢሰርቃቸው ትጥፋ ብለው ማለት እንዳይጸጸቱ የማይቆጫቸው ነገር ማለት ነው። አስመራ ያየሁት ሴቶቹ ወንዶቹ ተዋቸው። ሴቶቹ ቴሌፎናቸው እዚህ የኋላ ኪሳቸው ሱሪ አድርገው የኋላ ኪሳቸው ነው አድርገው የሚሄዱት። የኋላ ኪስ ዝም ብሎ እያየ ማለት አቤት ይሄ አዲስ አበባ ሌባ ቢያገኘው እያልን ማለት ነው። ስታሊን ገብረስላሴ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ዝረኣኽዎ ነገር ምስ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ከወዳድሮ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ኤርትራ ቴሌፎን ብድሕሪተን ጌረን እየን ዝኸዳተን ደቂ ኣንስትዮ ዋላቶም ደቂ ተባዕትዮ ወላ ሓደ ከዓ ዝሰርቀካ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ከዓ ከጋጥም ኣይትሪኦን ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ክልተ ቴሌፎን እዮም ዘለዎም። እታ ክብርቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጥራሕም ዝጥቀሙላ፣ እታ ሓሰርቲ ግን ኣብ ደገ ይጥቀሙላ ማለት እዩ። ዋላ እንዳደወልካ እንዳዓለልካ ከለካ ካብ እዝንኻ ካብ ኢድካ እዮም ዝምንጡልኻ። ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገራት የርእየ መፅየ ብምባል ምስክርነቱ ዝህብ ዘሎ እዚህ የኋላ ኪሳቸው ሱሪ አድርገው የኋላ ኪሳቸው ነው አድርገው የሚሄዱት። የኋላ ኪስ ዝም ብሎ እያየ ማለት አቤት ይሄ አዲስ አበባ ሌባ ቢያገኘው እያልን ማለት ነው። ያየው እንደዛ እየሳቁ ነው የሄድኩት። ጠቅላላ ሴቶቹ ወንዶቹ ሴቶቹ በተለይ እዚህ ኖርማል አሜሪካ ምናምን ችግር የለም እዚህ ከኋላ ኪሳቸው እንትን አድርገውት ነው የሚሄዱ እየታየ ማለት ነው። አስመራ የለም ማንንም ቢጠይቃቸው የለም። 2 PM ላይ 2 AM 3 AM ማታ ከእንትን በኋላ ከእኩሌሌት በኋላ ሴቶች ዝም ብሎ ብቻቸው ሲሄዱ ወንዶች ዝም ብሎ ሲሄዱ በየእንትኑ ይታያል ዝም ብሎ። አዲስ አበባስ በዛ ሰዓት እንኳን ሴቶች ሊንቀሳቀሱ በግሩፕ ወንድ እንኳን መንቀሳቀስ ይቻላል? ከባድ ነው። የምናውቀው በምን ሁኔታ ምን እንደሚያጋጣቸው እናውቃለን። በዚህ አጋጣሚ እኔ ያየሁት ድርፎ የሚባል ሰፈር ከአስመራ ወጣ ብሎ ወደ ምጽዋ መንገድ ነው። አብይ አህመድና ኢሳያስ ሄዶ ቡና ሲጠጡ በለስ ሲበላ የሚታየው የኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ሄዶ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዩቲዩብ ላይ አለ ሰራበታለሁ። ሰሞኑን አንድ ፕሮግራም አለ በዚህ አጋጣሚ ይሄ የታየበት ለጉብኝት ሄዶ በለስ ምናምን እንትን ያደረገ የበላበት ሰፈር ነው። ጥሩ መዝናኛ ይሄ አየሩ መንገድ እንትኑ ቶፖግራፊው ለየት ይላል፣ ደስ ይላል። ተራራማ ምናምን ማዶ ቪዲዮ አሳያቸዋል። ከአስፋልት ማዶ እነሱ በለስ ከበሉበት ቆመው በለስ ከበሉበት ወደ ማዶ አካባቢ ገጠር አለ። የገጠር እንትን ሳይክል ወደዛ ስለማይሄድ ገደላማ ነው። እነሱ ምን ያደርጋሉ? ወደ አስመራ ሲመላለሱ ለስራ መንገድ ላይ ጥለው ሳይክሎቻቸው መንገድ ላይ በሙሉ እዛው ደርድረው ነው የሚሄዱት። ማታ እዛው ጧት ሲመጡ እዛው ይጠብቃቸዋል። ሳይክላቸው ይዘው ወደ አስመራ ይሄዳሉ። 5 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር ነው የተደረደረ ሳይክል ነው ማሳያቸዋል። ያየሁት ነው ይሄ አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቁም ነገር አሳያቸዋል። ሳይክሎች ይታያሉ። እነዚህ ሳይክሎች በዚህ በኩል ማለት ነው ሳይክሎች ጠቅላላ እዚህ አካባቢ ይሄ ባለቤታቸው የት ነው ያሉት? የእነዚህ ባለቤት እዚህ ነው የሚያድሩት። አስመራ ውለው ወደ የቤታቸው አይደለም ይዘውት ነው እዚህ አካባቢ አስረው ያድሩና እዚህ አድሩ። የእነዚህ ሳይክል ባለቤቶች እነዚህ ናቸው። ይሄ የገጠር አካባቢ ማለት ነው። ጠቅላላ አካባቢ ያለው ባለቤቶቻቸው እነዚህ ናቸው። ማሩ ያሉት እዚህ አስቀምጠው ሳይክሎቻቸው እዚህ አስቀምጠው በዚህ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ነው የሚያድሩት ሳይክላቸው ኣብቲ ናይ ድርፎ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕሊ የቐምጥዎ ነተን ብሽለታታት ማለት እዩ ኣብኡ ቀሚጦመን ከዓ ናብ ገዝኦም ይኸዱ ናብ ስራሕ ክኸዱ ከዓ ንግሆ ተሲኦም ከዓ ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከዓ ኣብኡ ይፀንሖም ሒዞመን ይኸዱ ማለት እዩ። ኣይሰረቃ ኣየብላ ኣብኡ ይሓድራ ኣብኡ ይውዕላ ማለት እዩ ብምባል እዩ ስታሊን ገብረስላሴ የሚወስድባቸው የለም የኔ ነው ወይ በስህተት በምናምን ወይ በስርቆት ምናምን የለም፣ ታሪክ የለም። እኔ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ እንኳን ይደረጋል፣ ግን ተለቦ ሴቶች እዚህ አካባቢ አድርገው የሚሄዱ እዚህ አየሁ። ያው አሜሪካ እንዳለ ነው፣ ኖርማል ነው። አዲስ አበባ የሚታሰብ አይደለም።
የሚታሰብ አይደለም። በተለይ ይሄ አካባቢ 24 ሰዓት ዝም ብሎ ጥለው ይሄዳሉ። የማይጠቀምበት ከሆነ እዚህ ነው የሚያድሩት። የሚጠቀምበት ከሆነ ሳይክሎቻቸውን ይዘው ወደ አስመራ ይሄዳሉ ማለት ነው። የእነዚህ ባለቤቶች በሙሉ ገጠር ናቸው ማለት ነው። ጥሩ ተሞክሮ ነው ይሄ። የማይገባህን ሀንግ እያደረጉ መዝረፍ እና ያው ቤት እየዘረፉ ስንት ነገር የሚደረግበት ሀገር ሳይክል ግን ጥለው ሄደው ማንም አያነሳውም። የስርቆት ባህል ምናምን የሌለበት ነው። ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ተሞክሮ ይመስለኛል። ዝም ብሎ ከኔ ከታዘብኩት አካባቢ በዚህ አጋጣሚ ድርፎ ከመጣው በኋላ ያየሁት ነው። ሌላው አካባቢ ኖርማል ነው፣ ግን ሰፋ አድርገን እንሄድበታለን። ይሄ ድርፎ ነው የሚባለው። ሰፋ ይሄ አጠቃላይ ወደዛ ዘና ብለን ሄደን ሌብነት፣ ይሄ ስርቆት ምናምን ነውር ነው፣ አይቻልም። በዚህ አጋጣሚ ማለት የሚታሰብ አይደለም። هو سرقي نوري كم هو نايحسبني أبي إرترا سرقي نوري أحسبني خا የአዲስ አበባ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አዲስ አበባ ሁሉም ሰላም ነው፣ በቃ ምንም የለም። አዲስ አበባ ክራይም ሬቱ ከቶኪዮ ከኒውዮርክ ከብራስልስ ከፓሪስ ምናምን ለንደን በታች ነው ያለን ነው። እንደዛ ነው ያለን። ውሸት ቅጥፈት ነው፣ ይሄ ቅጥፈት ነው ብሎ የሚታለፍም አይደለም። የብልጽግና መንግስት የውሸት ደረጃው ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳለ ማሳያ ነው። አንደኛው ተመልካቾች ኤርትራ አስመራ ሲባል አስመራ በመሄድ ብዙ ሰው ለምን ሄደ ምናምን ብሎ እንትና ያሉ አሉ። ብዙ ደስተኛው እንዳለ ሆነ ማለት ነው። የና አብይ አህመድ ቡድን ግን ምን ያህል ወሽመጣቸው እንደተቆረጠ እኔ ምስክር ነኝ። ለመቁረጥ እና ለመስበር ያሰብኩት ነገር ደግሞ ሰብሬዋለሁ። በደንብ አድርጋ ሰብሬዋለሁ። ብልጽግና ይሄ አንድ ነገር የረሳሁት በነገራችን ቅድም ወደዚህ ከመሄድ በፊት ትልቁ አስመራ አንደኛው ያየሁት ነገር ደግሞ የመንግስት መኪኖች የመንግስት ተሽከርካሪዎች ከ12 ሰዓት በኋላ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ12 ሰዓት በኋላ ማሽከርከር የለም፣ አይፈቀድም። ጀነራል በሉት ሚኒስትር በሉት አይፈቀድም። ማንኛውም ያየሁት ነገር ማሽከርከር የለም። ሄዶ 12 ሰዓት ከመሄዱ በፊት ሄዶ ፓርክ ያደርጋል። በእግሩ ነው የሚሄደው። ወይም የራሱ መኪና ካለው የራሱ መኪና ይጠቀም ወይ ታክሲ ነው የሚጠቀሙ። ያየሁት ነገር ነው። አንደኛው ነገር የኢትዮጵያ ጀነራሎችስ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮችስ ጀነራል ለምሳሌ ሚስት የራሷ መኪና አላት፣ የልጆች መኪና አላት ከነ ሾፌሩ ማለት ነው። ሚስት ከነ ሾፌሩ አላት። ልጆች ማመላለሻ ደግሞ ሾፌር ምናምን የተመደበላቸው አሉ። ጀነራሉ አለው 2 መኪና አለው። አንዱ ሪዘርቭ ነው፣ አንዱ ጋራጅ ሲገባ አንዱ ምናምን ሲደረግ አንዱ የሚጠቀምበት ነው። ምን ማም 2 አላቸው ጀነራሎች። ቤት ሰራተኛ አንድ ፒክአፕ ምናምን አላት፣ ሽንኩርት ወደ መርካቶ የምትመላለስበት አላት። ያየሁት ግን ከ12 ሰዓት በኋላ እንቅስቃሴ የለም። ይሄ አብይ የሚያውቀው ነው በነገራችን ላይ ያየሁትና እስከ ከሩቅ ሆኜ ሰምቼው ማላቅ ኤክስፒሪየንስ ነው ይሄ። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ጀነራሎች የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች አድርጌ ወስደው ነበር። ከ12 ሰዓት በኋላ እንቅስቃሴ የለም። ወይ በእግር ትሄዳለህ ወይ የራስ መኪና ካለ በራስ መኪና ትሄዳለህ። ኣብ ኤርትራ እቶም ሚኒስተራት ከምኡውን ጀነራላት ካልኦት ላዕለዎት ሰብ ስልጣናት ካብ ሰዓት 6 እንየው እተን ናይ መኪና ናይ መንግስቲ ኣብታ ቤት ፅሕፈት ኣብኣዮም ገዲፎማ ዝኸዱ መኪና እንድሕር ዳ ሃልዮኖም ኮይነን ማለት እዩ ናይ ግሊ ናቶም መኪና ገይሮም ይኸዱ። ተዘይብሎም ከዓ ልክዕ ከምቲ ሰቦም ፓብሊክ ይጥቀሙ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኣውቶቡስ ወይ ከዓ ታክሲ ዝተፈላለዩ ነገራት ይጥቀሙ። ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ብእግሮም ሸንዓ ክብሉ ኢኻ ትሪኦም። ከምዚ ናይ ሰራሕተኛ ገዛ ዶ ከምዚ ዶ ገለ ብዙሕ ነገራት ኣይትሪእሎም ኢኻ እቶም ጀነራላት። ኣብዚ ግን ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሎም 4-5 መኪና ኣለዎም። 6 ገለ ዝኾነ ከዓ ሰራሕተኛ ናይ ሰበይቶም መኪና ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትርኢ። ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ ይረኣኹን ብምባል ፅቡቕ ነገራት ዝምስክር ዘሎ ሓቂ እዩ። ታንቀሳቅሳል በየመጠጥ ቤቱ በየሬስቶራንት ቤቱ ይሄ እንትና እዚህ ሬስቶራንት እንትና አለ እዚህ መጠጥ ቤት ጀነራል እገሌ ያለ ምናምን የሚባልበት የለም። መኪኖቻቸው ፓርክ ሲደረግ ይሄ እንትና መኪና አለ ይባላል። መቀለም ጭምር እኮ ነው። መቀለ ይሄ እዚህ ቤት እንትና አለ የእንትና መኪና ነች እኮ እንትን ይባላል። እንደዛ የለም። ያየሁት እሱ አንደኛ በጣም የገረመኝ ነገር። ሌላ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ። ቆርብተይቲ ናይ መስመር ኮኔክሽን ከም ድልያቱ ክኸይድ ኣይከኣለን እቲ ቪድዮ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዝኾነ ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከዓ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትሕመቑ እንዳበልኩ
مزانا يكور بريزنت هاجر إيرترا أتو سياسة فوركي بزعبا حزب السودان زد تزارة وزربا نابو خبلوكم يقولاتكم كا سلام حزب السودان سلام نزوبانا كمون أب كومنت بمبال ختصحفو بزقات آميت أوعيت يغرب سسناي هنا والعن تسقم يبلنا تبلع عج عند حرالاتنا تخافلنا ونكن بالعان خيلنا تسقم يلا وانا نقرت نحنا نقبرن نخيل دقف ومدق قافي اب السودان دنورو إيرتراويان معسكرات اكي ومم دنورو هون وصاها معسكرات دنورو مزي تفطيرو زلو دحنتاو صقمات ابزو صقع داليم فقاد اوص اوتو دبال زرواتات يلن كم بوليسي لو مزي يكون ولا نابز قدم ابزي اب إيرترا دخفت دكانات ناي رديت يلن دكانات ناي صقمات يلن معسكرات ناي سدتنيا دبالو نيربلنا قومي نقبرنا بفلا بزو بازي دق الزوبازي كا ابننا حد حدهم تدوبات كم دلو خبر خيلي امود عتاقن زيغاتات ناي الزوبازي ابننا حد حدهم كنا بابرو قولوا لهم نحوروا نعوذ خون بقعات الله دي كم زي حجينا السودان صقام كرأ خلو مع كان حبست بهال دبر السودان اب كم زي وديقه خبال نايز 3 عامات عنوت مزخلو هابت مزخلو صقانا السودان حزب السودان ابزو وديقول كتامنو اندكال نغير اكونن لعلغلو سوداناويان نتعدلاتهم بغبو تطعيمهم كابزي دلو صقم كوصيتي وانا علامه عقم خالهم صقاتات اللهم اخيل الترف صقاتات اللهم عدلهم سلتخفلي ابزو درجه وريدهم دلو نزا حصر وان ترخيبا زلا صقم ግን حجزنا إلى الله نزارب كنيتنا ينخلنا يبلنا كومين نقبرنا ده حجز الله أجي ساعات 10 سجيرة ماله 15 سجيرة ماله 100 سجيرة ماله سلمتاي زينا خون سلمتاي تسؤلهم من عطاتهم سلمتاي تسؤلهم تجعنيقهم كله نانوعنا نادهم كله أبسيلي كتريهم بهبلك سلمتاي كوم تقبر الله بناي منفعات كوم تقبر الله نبروباغندا نزينا كوم تقبر نوري أبانا أبهلنا هم نقبرنا الذي دوبنا خفوتي كأكل دليه مسخيلي أقاطات علنا ديبلنا كلا أورسيو إخلما الذي معك علي تنداتات ومعك علي بوتاتات الذي كلا أمراضيات الذي بتعد اللاتنا تساقمنا تخفافنا هذا اللي قيتشاون تمعنا هنبلعن خيلنا بزول منفسي نعود دلي مقصقاص نايت أقاطات نحر الله نقصقاص نخيلنا نحنا تراي ديكونا كلن قربا بتناي السودان ونكم وخ قبرا نمنا أمود عطاء تزوباو متخاب دبهالون نجزاء رسو نزيهم كم زيهم زعم السلو بحدقات موصو بالدهوتاتون كم كت كخيل من أنتي دلون نتكفتر كخيل الله حدقات مسألة صباح لقوها وحيج تمسأ ماي خمسة قبره قالوا التفلالي بحريا وحدقات تمسو كما يقرنا نمكتهم كما يقرنا نسرع كدمنا عطاتهم ممكات كا ندلواتنا كما يقرنا نحيل نزيهم كم زيهم نامسلو قديات تعاليل سلزخوله تسبعوز بهالقديات ونجزاء رسو دي تصبخ يا معباليتات مسيخو تمكتو ويكتمكتو المسرح ده جزي كندي سجيرهم كندي سجرو قولوا معلتي أبي بسيحهم بين آتيهم تاجرهم الله بزينا تزاربوا لوين أي جباني نوري ببهلنا غن بكايدنا نحنا حزبنا أب سدة أب السودان نوروا له قالسي كايد كله أب السودان كم ود السودان كوين ينبر نيرو كم زيغا ناي السودان كوين ينبر نيرو السودان دجن ناي حزب إرتراي نيرو أب جزير حرنتها وقالسوهن دحر حرنتها وقالسو أب السودان نبر إرتراوها قوانا يا وساعتنيا يلو حسيبونا يفلتني أمول جدي ما بنا كدمو بنا حل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد يربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي